An bɛ foli kɛ aw ye radio Liberté sugantili la bi tɛnɛndonya in na janvier kalo tile 18 san 2021 an bɛ jamana bolola baarakɛlaw mɔnikɛlaw jagokɛlaw baganmaralaw sɛnɛkɛlaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo jamana foroba baara minnu bolo bɛ a la ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw an bɛ jɛ ka foli kɛ aw ye aw ni ce fasodenya la ani fasoden ɲumanya waleyaw kɛli la. O la sa bi maa minnu bɛna jɛ ka baara kɛ aw ye jamukan k'a lase Sedu Sidibe min ye jaw tali ye karamɔgɔ Jakarija Danbele ale ni a ka kalanden ni o ye Ahmed Gassama ye maa min bolo bɛ nɛgɛw la badabada Mohamed Ɲangadu n'an bɛ a wele ko DJ Wasaba foli bɛ i ye ka cɛsiri la. Maa minnu bɛ bisimila bulon kɔnɔna na Jeanne Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi Alimami Samori Ture masakɛ mɔden masakɛ PDG an bɛ foli tɛnku a yɛrɛ la si ani kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala ka jɛ ka o di an n'a yɛrɛ ma. O la sa jamana Ala ka a kolo suma an ka hakilinaw na diinɛw na ŋaniyaw kɛ kelen ye jamana a bɛ se ka kolo suma cogoya min na. Bisa an bɛna ka barosen sigi fɛn min kan o de filɛ nin ye o bi tali kɛ wulikajɔ min ni a bɛɛ labɛnna n'a bɛ fɔ o ma ko manifestation n'a kan ka kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 20 ye ka ɲɛsin Faransi juguyala k'a fɔ Faransi a ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ ko olu ka u ka kosow n'u ka kasaw fara ɲɔgɔn kan ni ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna na. Ayiwa hakilina in sala jamana ɲɛmaaw kan ka jɛ ni ayiwa taama in kɛli ye wa maa minnu yɛrɛ ye taama in la bɛnbaw ye a kɔnguloma dɔ ye Adama Jara ni o bɛ a wele ko Ben le Cerveau ale kɔni de bɛ ka nin wele in da ka maaw fara ɲɔgɔn kan walasa a bɛ se ka waleya nka n'i ye Adama Jara Ben le Cerveau yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ kulu kɔnɔ ni o ye CNT Conseil National de Transition a bɛ o kulu kɔnɔna na sabula a yɛlɛla k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi cɛncɛnfoka jamanaw kɔnɔ Faransi ka kɛlɛcɛ maa 5,000 ani maa 100 ko olu de bɛ yen Barkan tɔgɔ la walasa ka se ka jatigɛ wale kɛbaaw kɛlɛ n'an ko u ma ko jadisiw. Ayiwa ni dun ye a lajɛ kunnafoniw kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛw la i ka dɔn k'a fɔ jumadon kɛrɛnkɛrɛnnenya la Conseil National de Transition a ɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali ka dɛmɛ bɛ Faransi ka nali la an ka jamana kɔnɔna na Faransi kɛlɛcɛ minnu bɛ yan nɔ ko kumana u ka hakilina ye u ni Mali ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ colonel Maliki Diaw n'ale Conseil National de Transition ɲɛma ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni kumakan ninnu na a bɛ ka bɔ maa minnu da ko olu yɛrɛkun ka kumaw de don wa ko jamana ka laɲini tɛ sabula jamana de y'a laɲini Faransi kan na wa ko jamana ka laɲini tɛ Faransi ka tagali ye nin cogoya in na. Ayiwa ko kuma minnu ni a fɔra a fɔbagaw a kɔni bɛ olu yɛrɛ de ka ko ye olu ka ko tɛ ni kuma minnu filɛ nin ye a kelen bɛ ka kɛ ɲɔgɔn sama-sama ye nin ye réseaux sociaux kana ta k'a lajɛ a kelen bɛ ɲɔgɔn sama-sama ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. An kɔni ye ɲininkali 4 ka da kuma yɛrɛ nafa kan ani hakilina nafa kan an ye ɲininkali 4 de bila. Ɲininkali fɔlɔ o de k'a fɔ sala jamana ɲɛmaaw de y'a fɔ ko min ye coronavirus a kɛlɛli kama ko maaw kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan. Maa dɔw ka taama balila sala ninnu minnu ka taama la bɛnnen filɛ nin ye jamana ɲɛmaaw bɛna sɔn ka nin kɛ wa k'a sɔrɔ u dun ye mesure caman bila sen kan coronavirus ko la ani état d'urgence ko la a yira k'a fɔ lakanabaliya sabatilen bɛ jamana kɔnɔ n'o ye kɛlɛ sira ye état d'urgence bɛ yen a mɛnna coronavirus ko bilala o la ko jama kana ka fɔ ɲɔgɔn kan. Ayiwa ni o hakilina in taara maa dɔw tun y'a laɲini k'a fɔ u bɛ bɔ k'u ka dusumakasa yira waati dɔ la a laɲiniw kɔnɔ k'a fɔ mara ɲɛmaa ma sɔn o sala u bɛna sɔn nin ma wa u kan ka sɔn a ma wa ɲininkali bɛ yen. Ɲininkali filanan nin taama in filɛ nin ye nafa jumɛn de bɛna na ye a la ni fulancɛ fanga in kɔnɔna na a nafa la ɲuman bɛ se ka kɛ jumɛn ye Mali kan.
ɲininkali sabanan Adama Jara min ni a bɛ wele ko Ben le cerveau a ko ale ka sara min bɛ d'a ma CNT kɔnɔ k'o ye sefa wari $1,500,000 ye ko ale bɛ jɛ a ka sara kɔ wa ko prime fɛn fɛn kan ka di ale ma CNT kɔnɔ k'a bɛ jɛ o kɔ ɲininkali bɛ yɔrɔ min na sala kuma in fɔlen a ye document officiel dɔ yira maaw la wa sala walima a kan ka document officiel de yira wa min b'a yira ka fɔ a ye jɛni min kɛ a ka sara kɔ sɛbɛnfura b'a bolo k'o yira maaw la ka fɔ sara in ale tɛna maga la ani ale ni makama fɛn fɛn ka kan CNT kɔnɔna na bari an y'a ye k'a fɔ waati min na a fɔra ko assemblée ye illégitime ye IBK ka fanga la député dɔw y'a yira k'a fɔ député dɔw yɛrɛ bɔra k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko assemblée député minnu bɛ yen ko ils sont illégitimes nka a ma u bali ka saraw ta dɛ parce que après les investigations menées fɛn o fɛn ko ko n tɛ sara ta taara sɔrɔ a bɛɛ y'a ka sara ta a bɛɛ y'a ka sara ta a bɛɛ tun bɛ avantages ta primes ni fɛnw voyages passeport diplomatique mobiles bon d'essence a si ma diya kɔ sala Ben le cerveau bɛna jɛ nin bɛɛ kɔ wa n'a bɛ jɛ a bɛɛ kɔ a kan k'a yira ni daruya jumɛn min bɛ se ka maaw da la walima n'a sɔrɔla k'a fɔ stratégie politique de don walima n'a sɔrɔla k'a fɔ tɔgɔɲini sira de don ɲininkali 4nan ni Faransi tagara Faransi ka sɔn tagali ma wele ka da Russie la bina jamana kɔnɔ ni condition jumɛnw ye donc bi baro sen de filɛ nin ye. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'émission Audun Kodi en ce jour lundi 18 janvier 2021. Voici le thème du jour, manifestation le 20 janvier à Bamako contre la présence française. Les autorités maliennes doivent-elles autoriser cette marche? Adama Jara alias Ben le cerveau est co-auteur d'un appel à manifester le 20 janvier à Bamako contre la présence française. La France est engagée militairement depuis 2013 au Mali. Il déploie ainsi qu'au Sahel 5100 soldats dans la force anti-djihadiste Barkhane. Le colonel Malkin Diao, président du Conseil national de transition qui vient d'être constitué et fait l'office d'organe législatif, a publié un communiqué où il révèle avec regret de récentes déclarations contre la présence française émanant, selon lui, du mouvement auquel appartient des membres du CNT. Ces déclarations n'encagent que leurs auteurs, dit-il. Il tient à réaffirmer le soutien et la disponibilité du Conseil national de transition à l'endroit de tous les partenaires qui œuvrent aux côtés du Mali dans la lutte antiterroriste. Première question, selon vous, les autorités doivent-elles autoriser cette marche? Deuxième question, quel est l'intérêt de cette marche du 20 janvier en cette période de transition? Troisième question, Adama Diara dit Ben le cerveau renonce à son salaire de 1 500 000 francs et autres primes au sein du CNT. Doit-il montrer un document en bonne et due forme ou c'est une stratégie politique? Quatrième question, si la France accepte de partir, la Russie viendra dans quelles conditions? Pour participer, appelez au 66 74 33 48. Nɛgɛjuru sira ye 66 64 37 48 aw ka jamukan don Audun Kodi a bɛ se ka jamukan in sɔrɔ Liberté Télévision sanfɛ n'an ko LTV Mali Vision bɛ minnu bolo olu b'a sɔrɔ 239 TNT Sati bɛ minnu bolo olu bɛ se k'a sɔrɔ 41 na an ka chaîne YouTube bɛ yen nɔ Liberté Télévision bɔlɔlɔ kanaww la a bɛ se k'a sɔrɔ o fɛnɛ kan 20h30 waati wa a bɛ partager n'an ka page Facebook ye. Allo? Allo Anki. Somɔgɔw bɛɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Monsieur Kone de Ɲamakɔrɔ. Ayiwa Kone, sala jamana ɲɛmaaw kan ka sɔn nin taama in ma wa ka sɔrɔ u dun ye taama tɛmɛlen dɔw bali? Bon, ni Malien kɔni bɛɛ ye kelen kɔni ye, u man ka sɔn a tɛmɛ ma. Parce que n'i y'a ye kuma bɛɛ kɛlɛ bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ comme ça tan. Mɔgɔw bɛ wulima de fɛ.
bon n'a fɔra dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ demande dɔw don a tɛ sɔn mais dɔw bɛ yen olu bɛ demande dɔw don a bɛ sɔn ça veut dire que kabini yen fɔlɔ olu de bɛ na ni farali mɔgɔw cɛla fɔlɔ quoi. Voilà. Ayiwa monsieur Kone e yɛrɛ fɛ nin tagama in min n'u b'a fɛ ka kɛ le 20 janvier a nafa bɛ se ka kɛ mun ye walima kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka k'a la jamana kan. Bon ne kɔni ka nafa bɛ ka kɛ mun ye. Parce que an y'a ye k'a fɔ très jamana mun ka jugu Faransi ma o ye pression ye. Jamanadenw yɛrɛ k'a fɔ ko bon sisan an bɛ fɛ ka nin kɛ an tɛ fɛ ka nin kɛ. Mais u bɛ olu ka kuma de lamɛn kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔ ka kuma quoi. An y'a ye k'a fɔ ni olu wulila ka jɔ waati o waati an b'a sɔrɔ ni u ka laɲini tɛ ka taa ye. Mais a ka fuli u ka baara kɛ. I ma kuma a bɛ se ka permettre laɲini caman bɛ yen nɔ n'u bɛ se k'a kɛ a b'u kɛ n'u bila o kɛli la quoi. Mais est-ce que mɔgɔ bɛ se ka a miiriya wa k'a fɔ ko c'est une situation anti-française k'a fɔ maliyɛn yɛrɛ de tɛ français fɛ wa? Non o tɛ. D'accord. I b'a ta k'a lajɛ n'an yɔrɔ min fɔ kojuguba de don. Mali bɛ français fɛ Mali yɛrɛ bɛ Faransi fan fɛ. Mais an ko de u ka sɔrɔsi min b'an fɛ yan nɔ. Olu ka taabolo de man d'an ye u ko k'u nana dɛmɛ fɛn kɔnɔ sugu de kɛ an bɛ fɛ u ka yɛlɛma de d'u la. D'accord. Maintenant, troisième question. Adama Ben Jara n'u b'a wele ko Ben le cerveau. A ko ale ka sara ye 1,100,000 de CNT kɔnɔna na wa prime wɛrɛw bɛ o la wa ko ale jɛna a bɛɛ lajɛlen kɔ. Est-ce que a kan ka document dɔ de yira mɔgɔw la wa k'a sɛmɛntiya k'a fɔ tiɲɛ na ne bɛ wari min ta n jɛra wari kɔ wa makama fɛn fɛn bɛ kɛɲɛ CNT kɔnɔna na n jɛra bɛɛ kɔ walima politiki fɛɛrɛ dɔw de ye nin fɛnɛ ye wa? Parce que c'est clair a ko ko ale tɛna wari bɔ ko parce que waa da jumɛn kan mɔgɔ minnu banana M5 kɔnɔna la k'ale ka wari bɛ don olu la. Oui, mais attendez, est-ce que a ye document dɔ yira k'a fɔ c'est a signelen don par les autorités, c'est-à-dire ale yɛrɛ engagé len don je m'engage à laisser mon salaire et tous les primes au nom des victimes du M5 RFP? Non, actuellement an ye mun y'a ka fɛn na. A y'a yira direct de premier étape la a y'a fɔ fɔlɔ de a ma waleya fɔlɔ. A y'a fɔ de. Voilà. Mais a mɛla waleya fɔlɔ. Voilà, n'a fɔra dɔrɔn ko a kɛra a ma kɛ o a fɔra fɔlɔ de. Oui, mais kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ est-ce que a kan ka pour que ka mɔgɔw la sɔn k'a fɔ bon vraiment nin fɔra parce que an y'a ye k'a fɔ député dɔw y'a yira k'a sɔrɔ en temps normal régime démocratique min bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko assemblée man ɲi a bɛ tan mais a m'u bali k'u ka sara ta a m'u bali ka voyager jamana tɔgɔ la a m'u bali ka circuler mobile la a m'u bali fɛnɛ ka bon d'essence minɛ. Sisan ale an bɛna ale ta lajɛ fɔlɔ. A ye min fɔ sisan i m'a faamu a ka fɛn dɔ yira mun bɛ se ka yira k'a fɔ a n'o ta tɛna kɛ kelen ye. D'accord, maintenant ni Faransi tagara wele ka bila Russie ma Russiw bɛna condition jumɛnw de la e yɛrɛ fɛ? Parce que ne bɛ ka mun de f'i ye n'i y'a mɛn Faransi Russie Allemagne an mana yɔrɔ o yɔrɔ fɔ e bɛna n'i ka intérêt mais an bɛ jateminɛ kɛ ka pression dɔ de kɛ Faransi ka Faransi tɛ ka baara kɛ cogo min na sinon mɔgɔ bɛ na bɛɛ bɛna n'i ka intérêt. D'accord, merci monsieur Kone. Amenya makoroka ufo 66 74 33 48 bioroni woro biolu bannan bi samani sama binan signalo. Wa seru nikle. Somo be amba isangare. Amba ni makoroka ka kene. Bashi foite. Sangare RF sala jamana nyemo kanka jeni ni tama in kelile wa kasoro udunye tama bulu dalen do bali. Ni fo me be fo ma diga jene. Ntogodi no ke boka makan la pati ko ma fla fo fana o mai kwa parce que la tempo ko tubala na do baliko aveta na usona ma wara ka ke a wara ka makan ke fla donc o te mo dame tamai RF sangare anafa binana se malima here sira jmonde ka ubi abse ka kololo jmen la se malima flanche fanga yin kono. Bon, na fatala ere. Parce que sans janvier kalo kona na uba kele ni janvier fana temna apana. Donc na fatala quoi. Adama Jara di Ben le cerveau akokale be jaka sarako 1,100,000 wa avantage minnu be na fo prime num kanga soro CNT kono kale be jenim beko ko ka di M5RFP ma minnu banana mais est-ce que akan ka yira ni daruya non de sala kanga document de yira wa walma politique ferew de ni ka fo ka jaga teme.
a kan ka papier dɔw le yira min bɛ a yira k'a fɔ n jɛnna ni n ka prime ni n ka sara bɛɛ kɔ parce que an ka politiki dala kuma de don mais a n'a bɛ kunna kelen tɛ quoi n'a y'a yira papier ni fɛnw na k'a fɔ cɛnin na a bɛ k'a di ninnu ma olu ka bɔ k'a sɛmɛntiya min tɛ a yɛrɛ ka mɔgɔ tilannenw ye an bɛ se ka da a la mais dala fɔli in dɔrɔn tɛ quoi mais Faransi ka sɔn tagali ma Irisi jamana kan ka na ni condition jumɛn kɔnɔ a kan ka na lahala jumɛn kɔnɔ Irisi tɛna na yɛrɛ parce que sani MINUSMA ni Faransi ka na yan i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ olu ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ tɔnba 3 de bɛ n'i ma fili Irisi b'a kɔnɔna na donc Irisi bɛ yan ka ban yɛrɛ mais Faransi soldat mɔgɔ 5000 de bɛ yan n'i ma fili an ka armée yɛrɛ kuntugu bɛ k'a fɔ cogo min dɔw ko 30,000 mais mun de la an ka Faransi yɛrɛ ka sɔrɔdasi 5000 bɔ yen depuis mais mun de la an ka sɔrɔdasi mɔgɔ 30,000 olu tɛ ka se ka taa Mali territoire fan bɛɛ fɛ ten i bɛ ka taga ni vitesse Seydou Farabugu an kɔrɔ sisan an kɔrɔ dɔrɔn Farabugu dɔrɔn tɛ ka se ka libérer Mali sɔrɔdasi 70,000 ni kɔfɛ donc Faransi taara a ma taa Seydou a bɛɛ kuturu fɔlɔntan de ye quoi merci 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 40 30 40 allo allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min tɔgɔ Ibrahim Dara monsieur Dara Grand Tigibugu ouais jamana ɲɛmaaw kan ka jɛ ni nin taama in ye wa a ka kɛ janvier kalo tile 20 ka sɔrɔ bolodalen dɔw balila Batolu b'i fo Ala ka tijani kɛnɛya ni labanko ɲuman d'an ni ma ya rabbi Allah hali bi sigilen fo ka bɔ Kalabankura Batolu jamana ɲɛmɔgɔ man kan ka jɛ ni nin taama in ye cogo di ka d'a kan n'u ye nin taama in kɛ u laban min na ko wɛrɛ de lase anw ma san o san ni 20 janvier sera k'u ka fɛn dɔ boloda ka mɔgɔw ka ko wɛrɛw bali u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko maa 3 de y'u bolo nɔ bila sɛbɛn na ko olu bɛ taa n'o ye Faransi ambassade la k'a yira u la k'a fɔ ko maliyɛnw de y'u bolo nɔ bila o la ko k'a fɔ ko u tɛ Faransi fɛ u ka taa maa 3 ko maa 3 bɛn bɛ kɛrɛ mais attendez Dara aujourd'hui Mali jama bɛ taa fɔ mɔgɔ 20 à peu près hein voilà ale ko maa 3 a y'o dɔrɔn de sɔrɔ k'a fɔ o yɛrɛ kuma bɛ taa jɛn ka jɔ a la a bɛ tila k'a fɔ tuguni ko maa 2 tuguni d'accord maintenant ni taama in bɛ se ka kɛ nafa jumɛn ye Mali kan ou bien a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn yɛrɛ lase Mali ma ni furancɛ fanga in kɔnɔ nafa t'a la d'accord maintenant Adama Jara di Ben le cerveau a ko ale ka sara min n'a b'o ta CNT kɔnɔ 1,150,000 k'a b'o min ta ani bonya wɛrɛ minnu bɛ kɛ CNT kɔnɔ na k'ale bɛ jɛ nin bɛɛ kɔ sala a kan k'a yira ni mun de ye kumakan in dɔrɔn walima a kan ka sɛbɛnfura de kɛ k'a yira maaw la fɛn sɛmɛntiyalen na walima politiki tɛmɛsiraw de don Badru ni kɔni ni politiki tɛmɛsira belebeleba yɛrɛ de cerveau a bɛ fɛ ka lavage de cerveau de kɛ anw fana na Isa Kaji minnu de tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o M5 mɔgɔw janfansa u nana nin kɛ tuguni a bɛna na fɔ de k'a bɛna tɔgɔ ɲini anw kan mais a ko de ko wari in bɛ ta ka don mɔgɔ minnu banana M5RFP ka wulikajɔ la ko wari in bɛ don olu ka fɛnw de da fɛ o voilà sisan Badru i k'a dɔn k'a fɔ an ma sɔn a ka kuma ye Clédou sanfɛ Kasimu ka émission débat la Ben le cerveau ale ni Jara député assemblée de kɔrɔ Jara Musa Jara voilà Musa Jara ɲininkali kɛlen Ben le cerveau la ko salu bɛ joli kan hali da min bɛ ta Ben kun ma sɔn k'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛ de ye message ci ko 1,200,000 Ben ma sɔn k'a fɔ diɲɛ na ko sara ma ta an ma sɔn a ka kuma ye dɛ an ma sɔn an ka sɔn a ka papier bɔ k'a jira d'accord maintenant ni Faransi sɔnna tagali ma Russie la bɛna ni condition jumɛn de ye a bɛ se ka na lahala jumɛn kɔnɔ Badru bamananw ko kun kalifa yɔrɔ caman i bɛ taa da sibaga ma an bɛ
amena faransi den ko ka tila ka nani mɔgɔ wɛrɛ ye tuguni ko irisi fana tɛna ale fana tɛna n'a ka intérêt de ya mais muna sente mɔgɔ dɔw ni sente ɲɛmɔgɔ ka hakilina tɛ ɲɔgɔn ye muna u ye ɲɔgɔn jɛ kumakan na tan muna Maliki Diawo ani Ben le cerveau nunu muna u ye ɲɔgɔn jɛ kumakan na tan parce que Maliki Diawo y'a yira k'a fɔ ni kuma in fɔbaga a bɛ a tigi dɔrɔn de concerné a b'a tigi dɔrɔn de concerné ninnu bɛ fɛ ka u bɛ fɛ ka o jan yɛrɛ de ka sama sɔrɔ a t'u ɲɛ kan dibi la quoi irisiw b'u ka intérêt dɔrɔn de nɔfɛ hali salon an ka hélico tun bɛ irisiw fɛ yen 2 nana 1 tora yen n'a ma ko nɛnɛ fila ka don n'an ma taa wari tɔ sara k'a taga na n'a ye nɛnɛ bɛna don u b'a démonter ka don n'a ye irisiw bɛ baara kɛ intérêt min kama français fana bɛ baara kɛ o intérêt kelen de kama hali an bɛ seli ala kama an bɛ seli intérêt de kama. Merci Ibrahim Dara. Voilà. 66 74 33 48 bi warani wara bi wolonwula naani bi saba ni saba bi naani segin allo. Oui. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ah, Monsieur Ibrahim Diarra, le grand Diarra, ça va bien, Adama Mbe? I bɛ n ka foli fɔ a ye. Monsieur Diarra, sala ni taama min bolo dalen filɛ nin ye n'a bɛna kɛ 20 janvier jamana ɲɛmaaw kan ka sɔn a kɛli ma wa ka da kan ban kɛra taama bolo dalen dɔw kɛli la. Siribe bi ko. Lamɛnbaga bɛɛ. Moi je pense que autorité tɛ ka ban wa. Parce que autorité yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ bila ka ban. N'a jateminɛ marche dɔ kɛra côté na autorité ma foyi k'o la. O kɛra min? Commune dɔ ma kɛ aéroport la. Ni coronavirus ko kun don autorité ka fɔ kun bɛ yen ko politique baden kun. Donc autorité ma foyi k'o la. Ɲɛmɔgɔw dɔrɔn. Tɛ ka ban parce que n'u banna o b'a yira k'u bɛ na ni injustice mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Ni ma ma décision bɔ k'a fɔ k'a bɔra ma sinon n'a sɔrɔ a bɔra ma sisan ma tuguni ne taara lancer. D'accord, mais e yɛrɛ fɛ Ibrahim Diarra ni taama in bɛ se ka nafa jumɛn lase Mali ma walima a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase Mali ma transition in kɔnɔna na? Ne kɔni ka yeta o la n bɛ se ka fɔ a bɛ se ka nafa se Mali ma parce que fankili ka Mali kɛ cogo min na n'a ye nin kɛ an bɛ se ka kɛ minantigiw ma quoi b'a fɛ ka changement dɔɔni don u ka baara la n'i y'a jateminɛ o b'a sɔrɔ daminɛ a baara la se k'an défend quoi u b'u yɛrɛ de défend. Donc a bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ maloya ni an y'u publier tan diɲɛ t'a ye k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ bɔra k'a yira k'a fɔ k'u t'u fɛ a bɛ lamɔdali s'u ma. Mais attendez, mais colonel Maliki Diawo ale min ye CNT ɲɛmɔgɔ ye mais munna u ni u ka kumakan ni Ben le cerveau ka kumakan bɛ ɲɔgɔn jɛ parce que u y'a yira k'a fɔ olu bɛ baara kɛ ni Mali ka partenaire bɛɛ lajɛlen ye Mali basigili kama. Siribe i kan k'o yɔrɔnin faamu an bɛɛ kan k'o faamu ni Diawo b'o kuma jateminɛ Diawo bɛ ka essayer ka Faransi de défend o diyagoya parce que ale bɛ poste min na ale tɛ se k'a bɛ Faransi kɔ la bila cogo sugu dɔ la Faransi b'a ka intérêt de nɔfɛ o donc Maliki Diawo fana bɛ ka se k'a bɛ Faransi kɔ dogo de quoi. Mais Ben le cerveau ko ale ka sara 1,500,000 ani a bɛ prime minnu ta CNT kɔnɔ k'ale bɛ jɛ a bɛɛ kɔ ko k'a di M5 RFP mɔgɔ minnu banna pourtant M5 RFP comité stratégique mɔgɔw ko k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ taara CNT la k'u tɛ CNT tɔgɔ la pardon k'u tɛ nɔ M5 RFP tɔgɔ la mais est-ce que Ben le cerveau a kan ka document de yira mɔgɔw la ka nin ko sɛmɛntiya wa ou bien politique yɛrɛmandiya kow de don? Y'o faamu. Siribe ne fɛ maliyɛndenw bɛɛ k'a faamu a mana biri maliyɛnw ɲɛna don. N'i y'a jateminɛ Ben le cerveau k'o kuma in kɔni o yɔrɔnin a bɛ ka mana biri an ɲɛna. Parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min yɛrɛ banana est-ce que ale yɛrɛ t'u lajɛ wa a bɛ taa b'u ye wa? N'i y'a ye i bɛ wari bila mɔgɔ ye i bɛ taa bɔ a ye i k'a ka lahala dɔn k'a dɔn ka fɛn na a bɛ ka mana biri mɔgɔ ye o politique fɛn min ye. Non maliyɛnden kɔni k'a fɔ k'a bɛ jɛ a ka saraka tuuti 1,000,000 ni kɔ o mɔgɔ tɛ fɛn ye. Mais sanni France ka sɔn tagali ma Russie la a bɛ na ni condition jumɛn ye? Ne ka yeta la o la n'an bɔra an ko Faransi ka taa Faransi tɛ se ka taa yɛrɛ an kɔni an bɛ se ka bagabaga de kɛ u bɛna changement de kɛ. Sinon hali ni Russie ka bɛ na o ye jɛgɛ bɔra Putin ka jɔ kɔnɔ ka taa Latine ka jɔ kɔnɔ a bɛɛ tun ye filaninw ba bɛ na tuma ɲɔgɔn ou bien Silani Faransi la a bɛɛ ye kelen ninnu bɛɛ kɔ kelen sɛbɛn bɛɛ bɛ hakilina kelen kɔ
olu bɛɛ hakilina kelen de donc ne kɔni ka yetaga la an bɛ to faransi bolo an bɛ taara pression k'u kan u ka changement don u ka baara taabolo la k'an sɛbɛ yira quoi ne ka yeta la voilà k'an sɛbɛ yira u ka essayer ka changement don sinon an tɛ se ka b'u bolo olu de y'an coloniser o kiriti tɛ ka don olu ka colonie kɔnɔ jamais. Ok, d'accord. Idjara, merci beaucoup. 66 74 33 48 bior numéro biolonvla anani bisabani saba binani ani sengalo. Allô, Thomas Tero. Oui, fiston, ça va bien? Alhamdulillah. Et job? Pour Barcelone. Alhamdulillah. Mon dit faut mener mon repos. Alors ça m'a dit tout. Masake modé masake. Ok. Bon, bibaou antena se ka chama fala mais. Mba fa ka kando de fodro adama de angana kan yera majugu yedro ne be mi fo yode. Vraiment ni babu no wa fakaliu na soro na be na fanya ya pas de problème fakalite problème mais angana na ngako ke ina fo ko ama fenge mo ngono na na fen poro ga dama o yin kana poro tamulo sinon una na u yoro be libéré fo kidal bon donc u dun ko ko anga soro tu te don kidal o dun kera olu duma wuli ka kumo la de bon si ça nous vient à wuli ko France gata or que u ku deme u ku nya sanga fama u ma ka kumo fe France ka baga tabolo yelema ne bolo o de ko ni kapsa ni tagali ni ga barado na manya toujours tagali ne bolo de solution yare mais job ben de cerveau ko ka fo kwa jera aka sara 1,500,000 ka be jako ani prime minun kan asro CNT kono ko ale be jako ka di M5 RFP ma minun banana mais M5 RFP nyemo fene ka kumala olu ko ben le cerveau nunte M5 RFP représenter CNT konnana kuma fene salamu ben de cerveau kan ka munde ke ka sementiya mogo ye ka fo njera nga sarako akanga document de ira mogo lawa ou bien politique mandia ko de do bon ainsi politique mandia ko de sinon un gana nendo masala kalima autonojeri donc ni o yoroni go nere bolo kuma sama batte ni ale jera ko ka duluma avant que ale da manigante lu yere be boga kuma kolo voilà mais bolo o yore donc bibla merci 66 74 33 48 biwaro ni woro biolon blan nani bisabani saba binani segi allo e to ni jamu ba wala ko mi Youssouf Koulibaly quartier du mai Konyumani hein. Alors, Monsieur Koulibaly, sala autorité ou kanka jeni tagama nyewa kasoro ou dunye do tabali. Bon, niveau de point. Mali kono Mali kalam ka do Mali la peut-être. Kalam ka do Mali la peut-être. Parce que Mali on kan ni ke depuis bité quoi. Donc era français tasmana. Mais on me prend là les sous là, on te les sous donc. C'est seulement la Mali là bio. Il est signé Mali de partenaire là depuis en 85. Ya famille, il est signé de Mali. Mon corbeau de bois, donc il faut donc. Ya famille. Ben maro ben vision ben taille la c'est de mettre tout ça comme ben taille mais Mali on verra quand on oublie quand il quoi. Ya famille. Voilà. Donc, autorité de jamana yɛrɛ kunna. Il faut ka baara jamanadenw de bɛ baara kɛ wa olu yɛrɛ tɛ se k'a yira hali a kɛli ka di u ye. I y'a faamuya ni mɔgɔ tɔɔrɔlen bɛ olu de tɔɔrɔlen bɛ Faransi bolo bi. Ni mɔgɔ ɲanilen bɛ olu de ɲanilen bɛ Faransi bolo bi. Mais ni kuma fɔra Maliyɛn ye mɔgɔ dɔ de ye kuma nɔgɔma ani kuma ɲɛsinnen bɛ min na ani kuma yɛrɛ kɔrɔ ye min ye o t'o ɲini k'o dɔn quoi. Mɔgɔw bɛɛ hakɛ to kuma ka gɛlɛn quoi. Il mana kuma a bɛ se ka bɛn dɔ ma kuma a bɛ se ka dɔ sɔrɔ. I y'a faamuya. Même le cerveau ko k'ale jɛra ka salaire fɔ o y'ale ni M5 olu ka ko de ye mais ne yɛrɛ tun tɛ fɛ Maliyɛn tun ka nin kɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ ma nin décision bɔ n'a kelen ye o tɛ ba kelen n'a ta bɛ nin kɛ quoi Maliyɛn yɛrɛ tun ka nin kɛ nin kɛli mɛnna quoi a mɛnna a ma kɛ quoi. Mali est marqué pour le faire. Depuis combien de a kɛra san joli. Donc
vraiment au cas où pratique ta ka bo irishi kana malla ou bien la condition na irishi na permanemment kana tia irishi na bien kana ngaro localisation kana nga service kana nga para o ashigamulu donc nga maîtrise so nga jamana kan tayi. Attendez. Et vous savez très bien qu'avec la conférence du Berlin, si vous vous rappelez, on dit qu'ils ont partagé le monde, tout le monde le sait, les grandes puissances ont partagé l'Afrique. D'accord. Et nous au partagé le Mali fait partie de la colonie française. Est-ce que la Russie peut s'immiscer dans entre le Mali et la France? Non, le Russie n'a pas la permanemment canapé. Le Russie n'a pas para de Tekata. Donc, France tane ko tanga Mali de Tamolo, le Russie est tant à boy. Le Russie n'a pas de Tamolo, n'a pas de Oda Pamolo. Mais c'est la France qui garantit la monnaie malienne. Francis de anga war garantie fene. Est-ce que nango kame sanike Russie là obstacle teka là nango kame sanike Russie fait obstacle teke. Obstacle ame transition le konna nao. Ibe ni no le fana quoi. Ame transition le konna là donc tendo bi ou le c'est obligatoirement transition konna là. Parce que ni transition bana ta président benata donc toujours ame ce français de moi. OK. Ya pas bien. Donc pour que bara terrain maîtrise ka di en autorité ma. En sécurité ma. Donc le Russie de faire pour la guerre ma. Ya pas bien. Ni français de mano jamana ka. Français de mano jamana ni de mano jamana la. Jamana si na mata ka boya aka bataji ka do. OK, merci beaucoup. Ka konyman kaufo 66 74 33 48 biworoni woro biwulumla annan bisabani sababina ni segi. Allô? Alors nous là. Somoro be to ni jamu ba wule ka bomi? Monsieur Moussa Maïga. Ah, intergue eni fama. Non, nyama te ka soro de. Lai. Atesoro ipma kan fene ka suma groupe sans fait de. Pourtant, émission du groupe Kana et continuité de. D'accord, est-ce que Jamana Nyema ou Kanka son ni Kayamoria di ni Tama Nkake Kasoro ou Banado la Walialima? Avec que Yamaria di Mokatamo. Parce que nous, il y a des gens qui ont été ko sadasu kana uka pangata parce que jamana ni ninkelende ya jamana ni siko maoma na munun be pangara ni ate gara kuye ka ku ka jamana mar to ko kany mu ke di ye ba ke sente bala na to ko bu ka hatin ni utabi ke pachi ye ko ni hatin na tara ko marshi bu te ka te ko ke bala fa na verete mais tamay RF min kan le 20 janvier abseka ke na fa jumɛn de bɛ kɛ Mali kan ni transition in kɔnɔ ou bien abseka ke kɔlɔlɔ jumɛn Mali kan? Ɲɛma nafa t'a la kɔlɔlɔ de b'a la. Tama in? Parce que kɔlɔlɔ b'a la parce que jamana t'an bolo. Jamana t'an bolo tubabu jamana bɛ tubabu de bolo. N'i y'a Mali lajɛ bi depuis Segu fo Kidala bɛɛ bɛ tubabu de bolo kan. Donc n'o farala an jugu kan kɛlɛ Adam man di an ka jamana Adam man di an la. Belle le cerveau. Yani ka ni tugu ke habita sɔrɔ ni jamana kun sɔrɔ ka sɔrɔ. I ka sɛdatu bɛ fan bɛɛ i bɛ se ka nin kɛ. Parce que a mana kɛ cogo cogo jamana bɛ sɛdatu bolo i bɛ se ka jamana dɔ lakana. Bon, d'accord. Moussa, ben le cerveau, allez, CNT Morodo, aka la cellule sen fait à Coco, allez, kanga saramita, no e million kelene wa keme CNT konana ani prime minumbeke diama ko ale bi je ka di M5 RFP ma minum banana ko abe ta uluka furakelu ni fe unda fe mais pourtant M5 RFP comité stratégie mo ko minum tara CNT konana ko M5 RFP mu blakata sala ben kanga document de yira mɔgɔw lawa wala saka kuma in sɛmɛntiya walima politiki mandiya ko ɲɛɲinini de do komi kuma kutubu mun do ben kun y'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ de tɛgɛrɛ fu ye ni ɲɔgɔn na caman fɔra
udalla ka taw ka sarata uya dun zere sirati le halam dama dati mago ko kumara ode kamale pan wapo ya man go to na ni ko bi ko to go do soro donc to ya donc dallu maye folo wori bina di bana bato ma anu ko mugo munu banana uya matti ko mugo munu banana yam tengi tamarkira ama ko do bina furake na ya na duru mo ba ko du ma ton ko amma ko lan te ka ko ka diro ba ma uma dallu ko yira la mun ba yira ko a jewu ma ni ya dallu yira la ko chenra wori be ka na polo be ko di mo ko be ko furake na yi amba ko o me polo to ya ko to ko na de be chama ya ni ko amma ko yewu tele ko ko wori mene ka tu dere tira ti le ok, d'accord. Voilà, merci. Imaïga, merci beaucoup. 66 74 33 48 bioro numéro biolo blandan bi sabani sababinan ni segialo. Yano. Ito ni jamu ibangole kabomi. Edu Kasamara kaboy programme. Monsieur Kassamara, s'il vous plaît, makan korota doni hippodrome non. Est-ce que Mali autorité ou kan ka jeni ni tamai keli e kasro ou du bana do tala wali alima? Non, manga jena to gasila. Togodi. Nu jena na parce ye dore je ki bina di do ma ko ra yi ka do sila di do yi. Donc ni tamai kera fana. Anga fenta la u nyemo go era ka problem. Parce que amera na sa. Na ma nyebe mo genga bibara. Sora ifana jole ni shenga. Yamana enta senga folo. Le moma France ga taka sisa. Bonne ko ngaki lan sega ke to gasila na ya ke akolo fana plaga siknai. Adamon Ben Jara dit bien le cerveau à quoi aller baka salaire renoncé siente qu'on a anaka primu anye chiffre mun soro la ko million keleni wa keme donc ko be takado M5RFP mo munu banna manifestation c'est fait kabedo oluka frakelu dafe mais M5RFP comité stratégique nyemo yere ko kafo minu tara siente qu'on na ko M5RFP ka mo blalunte kataga ayo est-ce que ben akanka muneke pour que ka sementia ka fo menga salaire blanuka bolokan walma politique yere mandia kaunde do politique to ini sraw do ben ta dinga no ko fembe o politique politique do et puis ale rega politique abiga tani vitesse muye jando wa nyenye saka kolosi nama safara ben nama safara de kan no aka kolosi mo dorande ko jande do c'est des politiques politique de do mais nambe do de kenyoy ali nga sega le ni kinyama jode parce que Benjamin do be ka kuma munu fo te sur mais ta akeni madame ne dit quoi mais misalila Francisca son tagalima risub na ni condition jume RF oh il était nana oh c'était nana ambora femununa mo ere regrette le fendo la na fora ko ga fendo para nyonga donc na fatala quoi nga nyema jo ko iga se ka boyere la se ka geni ke wati na iga geni ke tanto nan se ka masike alitna na sam se ka sibla na ko ka vande me pasi soit tambulo jamana tiu anga na nyogo nege isi ouais okay. Merci beaucoup. 66 74 33 48 bioro ni wara biolo nani bisaba ani saba binon segnalo. Somo be toni jawi bangole ka bommi. L'enfant de Bamako Koura, ça va bien? Oui, ça va, oui. Monsieur Ndiaye, demain ka kene? Aïwa, est-ce que RF autorité ou jamana fanga kanga soka jeni ni tama keli kasro uye mado kumania tama lawa? Non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas français katani. Mali si mane madana soro nous kuma kalaba ou kunga do. Amabo ko cadre privé la France taïwa. Bon, Oma, vous trouvez dans Hollande là, François Hollande là. Pendant un peu de choses, à mon français, dans le même boulot. Oh, il est chaud. Ah, il y en a beaucoup de choses, les français, les clés.
parce que mɔgɔ caman bɛ ko caman dɔ dan ni faransi cɛ o tɛ ban ni jamana caman cɛ dɛ bugarimi filɛ nin ye tan sous région in na an ka armée ye mouvement minnu kɛ an ka armée aguerrira sisan par rapport aux autres pays an kɛrɛfɛ jamana in na yan an ka sɔrɔsiw sisan performance caman bɛ yen faransi y'u aidé o la u bɛ fɛn caman ɲɛdɔn sisan transition mɔgɔ minnu filɛ nin ye olu bɛ se k'u lataa mais a bɛ kɛ ni hakili de ye parce que an ka collaboration fɛn 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 o fɛn an n'u k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais u ka taa non n'i b'u ɲɛdɔn n'i bɛ Mali ko yɛrɛ ɲɛ i tɛ se ka bɔ faransi ka taa u bɛ taa cogo di ni condition kɔni tɛ a bɛ kɛ ni hakili ye mɔgɔ nana k'i ka du ci k'ale b'a jɔ e y'i ka du ci sisan jamana yɛrɛ cira siɲɛ kelen e ko k'o tigi min nana ko ka taa ka bɔ o bɛ kɛ cogo di. D'accord, mais le 20 janvier, ni nous pouvons tamaïke, absek ke nafa jumé malika ou bien absek ke koloro jumé jamana kan transition wakatina. Bon, nous pouvons marquer mais nafa talent ka di mo wéré c'est na forêt. Nous a marqué les gars avec immigration tout de quoi. Nous madame pas pour parce que mouna. Les gens sont mécontents de ces gens là. Ah. Bon donc na pour ko nous va pour ça ouais France ka ta abu jom blanc ko di tout. Ah ya la bo coopération ils sont les français avec les an b'an bolo k'u bolo ni fɛɛrɛ de ye mais k'a fɔ k'an b'u chasser d'un seul coup n'o kɛra o bɛ ko wɛrɛ bila an da la an ma sigi ni min ye. D'accord, et Adama Jara dit bien le cerveau k'a bɛ ja a ka sara kɔ CNT kɔnɔna na ni premium minnu ni olu bɛ a ye k'a bɛ wariw kan ka don ko wariw ka don M5RFP maa minnu banana u ka mouvement senfɛ ko k'a don olu furakɛliw da fɛ M5RFP ɲɛmɔgɔw dun y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara CNT kɔnɔ ko u ma taa olu tɔgɔ la donc bien le cerveau kan ka daruya jumɛn jira cogo di k'a fɔ ni wari ni a bɛna bila ninnu ka compte kɔnɔna na k'a kɛ ka u furakɛ walima politiki yɛrɛmandiyakanw de don. Bon hakilina ɲuman don a bolo mais o b'a yɛrɛ hakilinataw ye quoi mais o wari nin bɛna bila compte jumɛn kɔnɔ parce que ninnu yɛrɛ ko 36 millions et quelques ko de b'u bolo b'u ka compte la M5 mɔgɔw ka compte la yan. Bon donc ale bɛna ni min di ne ta a bɛ gérer cogo di. Voilà le problème a wari bɛ gérer cogo di est-ce que a bɛ bila ninnu ka compte kɔnɔ jɔn bɛna a tila a bɛ kɛ cogo di. peut-être popularité sugu dɔ bɛ a bɛ se k'o ɲini a yɛrɛ ye. mais sinon k'a fɔ ko bon peut-être a bɛ kɛ ka ninnu furakɛ a bɛ kɛ bon hakilinaw don parce que wari ka di i ka janfɔ carrément k'a bila dɔ ka bolo kan. a kelen tɛ yen o dɔ fana bɛ yen le couteau là comment ça s'appelle sumani o fana bɛ yen o fana ma taa o fana ma t'u nɔfɛ n'o m'a ka wariko ɲɛfɔ k'ale jɛ n'a ta kɔ. Voilà, bon donc fɛn dɔ de don n'a tila k'a kɛ c'est bien mais a wari gestion de bɛna gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ. o ye ne ka hakilina o la quoi. question wɛrɛ bɛ yen. D'accord, monsieur Ndiaye, c'est bon. D'accord, merci. Ok. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula ni naani bi saba ni saba bi naani ni seegin allo. Allo, ça va? Tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min ça va un peu. Ne tɔgɔ Falaye Kuyate n bɛ ka wele ka bɔ Dar es Salaam. Monsieur Falaye Kuyate Sekesi Dar es Salaam. Monsieur Kuyate, est-ce que autorité ou kan ka sɔn taama in kɛli ma k'a sɔrɔ u ye maa dɔw ta bali wa? Ne kɔni ka hakilina na taama in tɛ bɛn. U bɛna taama in kɛ ka bɛn don min man ye o don yɛrɛ ye nisɔngoyaba ye Faransi bolo fɔlɔ. donc o y'an ka nisɔndiya ye mais o ye Faransi ka nisɔngoya de. kuma tɛ ko ka tila ka nin fɛnɛ kɛ ka fara o kan. bon 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula ani naani bi saba ni saba bi naani ni seegin allo. allo an cɛ. somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. n b'an wele ka bɔ Kalabanbugu n tɔgɔ Denba Kuyate. Monsieur Sakesi Kuyate y'a bila Kuyate y'a ta monsieur Kuyate autorité ou est-ce que u kan ka jɛ ni tagama in kɛli ye k'a sɔrɔ u banna dɔw ta kɛli ma. bon franchement de n balimakɛ n b'i fo la n b'a ka radio so fana fo ne kɔni ma jɛ n'a ye n t'a fɛ an frère fana bɛ jɛ n'a ye ɲɛmɔgɔw bɛ jɛ ni tagama ye a kɔrɔ b'a la quoi ne kɔni na fililen don quoi parce que Faransi tagali depuis an n'u ma wolo Faransi bɛ Côte d'Ivoire Faransi bɛ Sénégal
France bɛ Tchad u bɛ sera ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ munna anw fana n'u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ se ka taa ka mɔgɔ minnu to mɔgɔ minnu tɛ se ka taa k'an to an yɛrɛ k'a lɔn an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ France bolo France tɛ se k'a yɛrɛ b'an bolo an sɛgɛn ko an tɛ a ɲɛɲini k'a fɛɛrɛ kɛ an ka miiri an yɛrɛ la an ka yɛrɛ maloya dabila. Mais Monsieur Kouyaté RFN ni tama in bɛ se ka kɛ nafa jumɛn ye Mali kan walima a conséquence bɛ se ka kɛ mun ye Mali kan transition in wagati kɔnɔna na. Ni transition nin kɔnɔna wagati la a y'a fɔ faamaw ɲɛna ko ka na mɔgɔ si de tɔ ka marché de n'importe quelle façon. Ils ont un boulot à faire. Marché tɛ ɲɛ sɔrɔ la. Côte d'Ivoire filɛ an kɔrɔ yan Côte d'Ivoire ka guerre bannen Côte d'Ivoire ka interdit tagama tɛ kɛ. U bɛ ka balo ka ɲa an fana kan k'an yɛrɛ lɔn an ka baara kɛ an ka mɔgɔw dɛmɛ an ka mɔgɔ minnu bila ɲɛfɛ an ka tagama nin dabila. D'accord. Ben le cerveau ale min ye tagama Ben le cerveau Adama Jaradi Ben le cerveau ale min ye tagama in labɛnbaga dɔ ye ale ko k'a ka bɛ sara min ta CNT kɔnɔ $1,500,000 ani prime minnu bɛ a ye ko ale b'o di M5 RFP mɔgɔ mais est-ce que a kan ka daruya de yira mɔgɔw la document dɔ de yira min b'a sɛmɛntiya walima politique tɔgɔɲinikow de don yɛrɛmandiyakow de don a yɛrɛ fɛ. Bon n balimakɛ n'i ko k'i t'i ka sara fɛ i bɛ ja kɔ i b'a to jɔn de bolo o ye kelen ye. Bon maintenant n'i ko k'i b'a di mɔgɔ minnu ma ɲi i ka sara ta i yɛrɛ bolo bɛ taa di olu ma n jɛn'a kɔ o ye manamanakan de ye i t'a ta n'i m'a ta a bɛ bila jɔn de bɛ n'a dun a bɛ don jɔn de ka bolo kan a bɛ bila la jɔn de ka bolo kan n'a tora yen a bɛ jɔn de servi i ka ONG jumɛn de wele ou bien i ka clinique jumɛn de wele bon maintenant n ka sara filɛ nin ye banque filɛ nin ye a y'a viré ninnu ka compte la manamanakan de nin ye an ka tɛmɛ olu kan quoi mais franchement bi an kunkolo falen don a ni ko façon Mali sɛgɛnnen don donc moi je parle même pas sur ça quoi et ce problème là n'a ka to yen a ka peut-être dɔ de b'a bolo nasɔngɔ b'a bolo sinon i b'i ka wari minɛ i bɛ taa di hali ne y'a ka di radio sow wele bon a ditɔ filɛ nin ye télévision sow bɛ yen a ditɔ filɛ nin ye n bɛ k'a di bon bɛɛ t'u yɛrɛ yira ou bien dogo ka kɛ saraka lo quoi bon maintenant kana n tɔɔrɔ o la quoi voilà. Okay, voilà. Merci Monsieur Kouyaté Ambi fo 66 74 33 48 biworoni woro biwolonwula nani bisaba ani saba binani seki. Ah Mohamed Doumbia le grand J, ça va? Comment tu vas? Bonne arrivée. Allô? 66 an y'a fɔ ka tɛmɛ ka fɔ n'i bɛ weleli kɛ radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga walasa kumakan ka kɛ fɛn basigilen ye. Allô? Allô? I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Wele ka bɔ Ɲamakɔrɔ Kurani. Ɲamakɔrɔ Kurani i tɔgɔ ni jamu? Dramé Julaja. Monsieur Dramé Ɲamakɔrɔ Kurani est-ce que ni taama min bolodalen filɛ nin ye ka bɛn 20 janvier ma jamana ɲɛmaaw kan ka jɛ ni a lawaleyali ye wa ka sɔrɔ u dun ye dɔw ta kɛli bali? I man kan ka jɛn n'a ye. Ka d'a kan? Ne kɔni fɛ ka d'a kan i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko i ye dɔw ta bali. Munna i ye dɔw ta bali i bɛ jɛn ni nin ta ye? État d'urgence, coronavirus. Exactement, c'est ça. Surtout, en minnu ko kan. Comme an ta o de b'a kan. Coronavirus a ye caya ɲɛgɛn ko kan. N'a fɔra ko mɔgɔ 100 bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min an kan k'o bali de. Donc o tɛmɛnen ko comme n yɛrɛ ye kuma jalatigɛ éducateur dɔ ye quoi. I ko le conférence de Berlin. Ko i Afrique tila. I Afrique tila ka ban. Donc an ka nana kan fɔli dabila quoi. Nafa foyi t'a la. A tɛ avancé ka taa yɔrɔ si. Anw tɛ se ka bɔ France bolo bi an tɛ se ka bɔ a bolo si. Hali n'an bɔra France bolo an bɛ taa jamana min na France de b'a jamana a b'a fɔ ko a kɛ tan. Donc nin ye nanarakanw dama dɔrɔn de ye an b'a fɔ an t'a dɔn min don quoi. N'an kun b'a dɔn komi e kun b'a dɔn cogo min an tɛ de jaba kɛ quoi. Monsieur Dramé. I ye min fɔ. Adama Jaradi Ben le cerveau ko k'a bi jɛ a ka sara kɔ ani prime minnu b'a ye CNT kɔnɔna na k'a b'o kɛ M5 mɔgɔ minnu banana ko k'o kɛ ka olu furakɛ mais pourtant M5 ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara CNT la k'u ma taa M5 RFP tɔgɔ la a bɛ se k'a jira ni daruya jumɛn ye k'a fɔ ale jɛn'a ka sara kɔ a kan ka bila ninnu ka bolo kan walima politiki tɔgɔɲinikow de don yɛrɛmandiya. Monsieur Kulubali ne dara min kan a ye kuma in fɔ de don minnu filɛ Adama Jara ninnu an kan k'olu de minɛ k'i bɔ CNT kɔnɔ k'i juge quoi parce que c'est eux qui a travaillé le pays
et qui a fait tous les matchs qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, elle fait encore oui, bon, il est là quand il est dans la main à tourner. Il a beaucoup à savoir qu'il y a il faut des lois. Il est d'autres sons, d'autres sons, vraiment, sont bien le ciel, et fait mon, un petit mot, à quoi il faut la il quand même retourner ici, comment nous y est ça. Nous, on a pour que, avec un mot là, pour qu'il y ait sens autour de lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, bon, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit trop. Donc, M. Boulevard, vraiment, moi, c'est M. Sidibé. Malheureusement, bon, il y a beaucoup de monde qui ne connaissait pas. On dit, moi, pour Kaban, nous, on manque un canard, moi, pour publier au camp. En cas de France, vous l'avez fait, vous l'avez fait, on oublie ce qu'à France démêlé, on oublie ce qu'à France démêlé, on oublie ce qu'à France signé. Comme il suivait le France, c'est parce qu'il signe là. Après, il est mis, il faut le conférence de Berlin, ça fait qu'il compte canal de Euro là. Là, pour 55 pays, Harry, quel temps vous l'avez dit là? Harry, est-ce que le président vous l'avez dit là? On a la journée, il est flot. Au cas où on est taille. Ni Mobina Kubo, il est appris qu'il devait pour qu'un message sur le référendum, il va dire pas. Après qu'on a gagné, on a gagné, on a caca, parce qu'on fait tout le monde, il devait quoi, c'est ça chose. Mais nous, on a quand nous avec ni gagné les mots, depuis, il devait être dans les santé, il va la cacher des voix, parce qu'il veut pour nous, pour y avoir le Ok, merci beaucoup, M. Dramé. Merci. Kounyama Kurani, Kabenula 66 74 33 48 Bioro Niworo Nani. Bismani Saba Binani Ani Segi. Allô? Allô? Somoro Beitoroni Jamouban Wele Kabomi. Bazube, M. Bakayoko Adamo, est-ce que Jamana Nyamoro Kanka Djani le 20 janvier Tarma Inkeli Kada Kasro ou Bana Doga Tarma la Walialila? Vraiment, exactement, à Jarame Okodu. On a connu la nette de Moshida Toroma Jamana, on a été mieux connu. Non, non, Jamana Joko, vraiment, on a eu Jamana Joko Mati, on a trouvé un peu Kodola. Mais fait transition qu'on a une tarama une femme c'est que mouye malika walma à kololob c'est que mouye malika nakera. Bon là tarama n'a pas fait que c'est malima. Mon pas faut francigata et c'est la francigation on va le dire on est francigata que les nous on voulait monter francigata on dans la monter francigata on est francigata que Okay. D'accord. Adamon Djaradi ben le cerveau quoi be jaka sarako ko mogominu banna M5 ka mouvement c'est fait quoi akake ka ulu frake wa ni prime fe be dama CNT konana bon M5 RFP mogo nyemo nyaira ka fo minu tara CNT kono mataka yenno ni M5 RFP togoye. Maintenant, Ben Jara Kanka ou comment Daria Jumene Iraka fo a kanga document de Irawa ou bien ni politique de Katonini Kamandiani ni Morofe. Bon, comment mi flanne ne bolo à la kuma ni le faka mo de mania de maji goro be era de ni ala ni mo so mania ko keneka mo sama mo kono boni ay on be ka ka msen mo ya fota ben ya fota ma fo keneka ya bana ba ka tu mo goro dole ni era ro dole ndo ni seri mo goro ka tu de me eska ma bawa donc mo le flanne ko ni te ni flep ma bae quoi voilà. Ok, merci beaucoup. Ambe, il faut mbawakila digin ka fo émission yen abse ka sur Liberté Télévision sans fait ni Malivision be minumbolo 239 TNT satiba minumbolo abse ka ladje 41 a walma anga chaîne YouTube be ni no Liberté Télévision anga jemukan bebse ka sur mi sans fait baruni émission anka kene émission musoya audun kodi notre école katase anka kunafuni flashu nanga édition d'afalin bebanga page YouTube sans faire partager en page Facebook donc aka abonné à la ka partager ka aimer ka chari mo wera
yɛrɛ ka se ka anw baarakɛ ɲɔgɔn ye aw n'u ma an ka foroba barokɛyɔrɔ fana bɛ yen n'o ye an ka groupe WhatsApp kan n'a ye walasa ka adhérer o kan 76 20 74 60 comme ça an bɛ a sariyaw f'i ye ka sabu kɛ mɔgɔ caman hakili la ko o page in kan k'i bɛ se ka publication k'a kan non publication tɛ kɛ o page in kan parce que anw yɛrɛ bɛ kunnafoni minnu ɲini o kunnafoniw de bɛ bila a sanfɛ an bɛ kunnafoni minnu kalama an bɛ se ka fɛn ɲɛfɔ minnu kan mais ka kunnafoni ta yɔrɔw la page wɛrɛw kan ka partager a kan o tɛ an ka tagabolo ye ensuite n bɛ jɛmukan kuncɛ ni min ye le grand J week-end kɔnɔna na mɔgɔw ye fɛn dɔ kɛ sujet de discussion et moi je pense que souvent il faut aller à l'essentiel n'o ye o bɛ tali kɛ Kemi Seba ka nali la Facebook ni fɛnw kan k'a tagama na Modibo ka tɔnbu kan donc moi je pense que il faut aller vers l'essentiel. Kemi Seba, il a été invité par des gens. Donc maintenant, Nana Kan Katara, il doit rendre visite à la tombe, il doit se recueillir devant la tombe du président Modibo Keïta. Moi, je pense que Ani Morominumbita, au lieu de débat, bon, il faut se comporter comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand fois Katarama tombe quand Kasroka photo ta publié pour que Moro Kase ka Dorama que ça c'est de l'hypocrisie. Donc là ça il faut pas le faire. Ça c'est de l'hypocrisie. En kana Tarani Oye Anana Tarabolo de Benino, Anga et Dambe ou Anga Tabia ou Benino. Bon, c'est vrai, d'après les informations que j'ai eues sur lui, il est musulman, mais à Béor Djamana, il connaît un Malika, il a sur Malika Slamia, Fangaka Bouyano, Katmago Djamana Nuka. Donc, fin de Benino, en boulot, un taquet Kobaye, en boulot, Kogelemondo, Kojudo, mais peut-être au Djamana Konamoro, même s'ils sont musulmans, il a sur le tas de Kobaye. Bon, moi je pense qu'il ne fallait pas le laisser marcher d'abord sur la tombe du père de l'indépendance. Feu Modibo Keïta ka to ka tamba folo ka soro ka o photo ta ka o publier moko ka nyogo nen Facebook kan ka kuma kolon fo nyogo ma ça c'est de l'hypocrisie ça il faut pas le faire o ti takabolo nyumawnie quoi yaay parce que souvent avec hali jamana dena goussi parce que jamana kokan parce que abina fo il faire quand tu viens au Mali oui je viens au Mali faites attention aux Maliens ils sont comme ci ils sont comme ça j'ai eu l'occasion ka bo kata jamana kokan ina fo moko chama ntara jamana ko kan femme be fo nyaaye femme be fo donc malien respecter lendo et jamana ko kanana mais fendo be nanya ke xle chini so ma to ko fene be to an fait to jugu la o be to an fait donc pour que comment clôturer je me rappelle à Abuja quand on est allé restaurant patrouille en combe ko nganga pièce ouira amoko tan numéro de kundo journaliste là on a assez un mot flamand, on me Mali représenté. C'est vraiment que le Mali est honnête. Ko aller y a séjour que malin. Aller qu'on a munisme togola malin nino casque bleu yala. Ko malien aller bounya kase hakimima. Ko non, quand on a un papier ira quand on a temé. Ko si nous sommes des Maliens quand on a domunique. Mais oui tombé ka pièce contrôlée. Donc c'est pour dire que feno bianganake nanya kameta akosro angijefe. Donc moi je pense que on ne doit pas faire cette situation de Kemi Seba un débat. Et si on fait ça un débat, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Voilà. Donc en bas faux ka walimando amaouli ka Kennedy le grand Jima alebina nisodia folo kala. Merci beaucoup.